भाई बाबा इसलिए सलामुन अलैकुम तिबतुम करने सलाम होती है हलाल है सब बरात भी हलाल है बीवी भी हलाल है। बीवी कहेगा उस दिन मन में इफ्तारी करने के टाइम पे दुआ किया उस दिन मेरे जन्नत का घर बना दिया वजदूना हाजिरा आप यार साथ में वाला बस लाइन एक किधर आगे से ये तो किधर आगे से लगे को बैठाई वला यजलिमु रब्बुका हदा अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेंगे। ये जन्नत किसके लिए भाई बताओ जन्नत किसके लिए जन्नत किसके लिए भाई भाई नहीं मिला बनाई देंगे और कोई ज्यादा देना चाहे तो दे सकते हैं। জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও আয় আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে আমরা হাত উঠাইছি আল্লাহ তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দাও আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত উঠাইছি মাওলা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দাও মাওলা দুনিয়ার গুনাহ দুনিয়াতে মাফ করে দিও দুনিয়ার গুনাহগুলো কবরতে দিয়ে আল্লাহ কবরতে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাইও না মাওলা আমাদের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও আয় আল্লাহ মাহে রমজানকে উসিলা করে মাওলা প্রত্যেকের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দাও এত জায়গা মাফ করে দাও itu kan